আচ্ছা এইটা সত না চালিছি ଅନ୍ଧାରେ ଉପର ଘରେ ସିଗାରେଟ ଖିଆଉଛି ନା ଆଚ୍ଛା ସତ ଧରା ପଡିଲା ତୁ ସବୁଦିନ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦଉଛି ତୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଆ ହଁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଦେଲି କହ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଉପର ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଥିଲୁ ନା ସତ ଧରା ପଡିଲା ଚାଲ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାର ଖୋଲାସା କରି तो पाखु सिगारेट केमती आसला मु एबे बा देखिछि सिगारेट हां सिगारेट पछपट देखा पछपट बोल कोन स्टार्ट देखा कोन सिगारेट मु एबे देखिछि नाही तो हां लाइट बंद करथिलु जीरा अरे नाही बाबा पछपट गोटे कोन लुचा ना ना के ना मु देखिछि पछपट ना ना मु एबे समस्त किछि सिगारेट डाल हां ए भगवान किछि देखिछि सिगारेट भगवान किछि नाही ना जे कोन देखो अभी पछपट देखा पछपट देखो पछपटे मु एबे देखिछि हां मु हेइ हेइ सिगारेट हेइ सिगारेट हिटबा एटा काहरो ओ सांगर तू को करूथलु सत धरा पडिला सत मानि जा एबे समस्त पाखु नेगी सत मानि जा सिगारेट तू टाण कर सिगारेट हाथ देखि चल एबे तळे ट्यूशन हबो द सिगारेट धरली तो नहीं सांगटा डाउन चला रे मत विश्वास करे प्लीज तो मत विश्वास करे सांगटा डाउन मत विश्वास करे मु विश्वास करे तू सिगारेट टान कर मो हाथ नाही रे झमर नाही तू देखू जे नहीं नहीं तू सिगारेट नाही रे सेटा सेके को कथाटा सुनानो एटा बेटा हम सांगटा बता बाहर कर मत से खुशी रे बाहर कर पई देखला कि मन तो पॉकेट सुने सुने मु मानि जे हो तू जिंसटा जानि गलो जदी मो सांगटा देखला मो दमटा हो नहीं तू आज थिबो समस्त पाखरे शब्द नहीं दमटा तो पे तू जहां कर तो जानि तू जदी हेला तू तोड़ा तू काई ट्यूशन कर ली आई एबे भी तो हाथ रे सिगारेट तू तळे पकई दिखलो मु पाइली एमिति हेलो तू एमिति हेलो तू आज मु जाउछी समस्त बाते कहबी तो हाथ रे सिगारेट तू नहीं तो पे पानी को नहीं मो पे पीछे ने लोगने हो एटा नि मो सांगोटा मु रुचि रुचि आसी हो मो ते कोडे मो कथा हां एटा मु केबे कोडे तो बाहा हला सांगर जीवन लाइफ सुधुरिया सब होला तू काई सिगारेट दाम मु कहली खाइला पिला उपर को काई गला जीरो लाइट बंद करी तू गुली गुली टान मु धरली आज तोते एबे मु धरिलु केबे ना मु एटा को समस्त सामने कहबी माने कहबी मु एटा खराब करते ता लुचेबी मोके ना तू बसे बसे तळे बम ऊपर चलैथिलु भाला हेडी सुनु मु गला को लाइट ऑफ करके जीरो लाइट रे सिगारेट पिउथला मु धरिली सिगारेट पिउथला मु निजे देखली हां सत्ता आज धरा पड़ला से सब दिन खाई किरी ऊपर को जाए ए सत कथा को बाडा 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 से मते कहला सांग देइछि तार सांगर बाहर होला खुशी रे तू सब दिन एडा अन्नाम मुह को तू सब दिन ऊपर को ता लुचि लुचि के सिगारेट आने को जाओ मां कहूनु किछि अरे सिगरेट पिउथलु हां सिगरेट पिउथला हां सिगरेट मु निजे धरली काम गुरा को करू जो सिगरेट पिउथला मु टाणी नी ऐसे ऊपर मु धरली मु निजे धरली बा मु निजे धुआं छाडुथला सिगरेट धरली अरे मिछ कहूची मिछ कहूची हां मते कहला सांगर आज सत धरा पड़ी गला सब दिन थाने ए करे जाउछथि अरे नै मु सांगला धरिथिली देखला सिगरेट सांग देइथला सांगड़ ता बाहागर को सी निजे करके देइथिला सिगरेट पी देलु हां देइथिला सब दिन थाने सेई टाइम रे कोन पे सब कहूची से देइथिला मते सब दिन मु पड़ जाएगी अरे तू तो सिगरेट पियानु पीलु किमिते केंदी पीलु तो सांग देइथला को सांग को कहबु के अरे माडा काटी हो इते आ वाडानी कांदिलानी आ वाडानी आ पीबुनी सतला सत धरा पड़ी गला सत
ତ ଧରା ପଡିଗଲା ବା ସତଟି ଆଉ ପିଇବନି ମୁଁ କରିନି କହୁଛି ପୁରା ମିଛ ପୁଣି ନାଇଁ ମୁଁ କରିନି ସେ ସାଙ୍ଗଟାରେ ତ ଇଏ କରିକି ଦେଇଥିଲା ମତେ ତମେ ସବୁ ଇଏ କରିକି କରିଦେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଏଇଠି ପରା ମୁହଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦଉଛି। ମୁହଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କହନି ସଇଲା ଆଜି ନା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଷମା କରାହବ ଆଉ ପିଇବ ନାଇଁ ଏଇଟା କ୍ଷମା କରାହବ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ପିଇବନି ସତ ତ ଏଇଠି ଧରା ପଡିଲା ଆଉ କିଛି କହିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଚୁପ ହେଇକି ରହୁଛୁ ମୁଁ କହୁଛି ସଇଲା ଯା ହଁ ଆଉ ଆଉ ସେ ପିଇବନି ଏତିକି ହଁ ଆଉ ଭୁଲରେ ବି ସିଗାରେଟ କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ କାଲି ସାଙ୍ଗର ପତା ଲଗେଇବି ଆଉ ସେ ପିଇବନି ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଆଉ ଯେମିତି ନ ହୁଏ କହ ହଁ କହ ଆଉ ପିଇବୁନି ମାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି ନହେଲେ ଏବେ ଗଲା ତୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମୁଁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କଣ ତୁ ସବୁ ନୀଳା କଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ନୀଳା କଲୁ ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି କିଏ ମା ଦେଖିଥିଲା ନା ମୁଁ କିଏ ଦେଖିଥିଲା ତୁ ନୀଳା କଲୁ ତୁ ମିଛ ସତ କରି କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବା ତ ହାତରେ ମୁଁ ପରା ନିଜେ ଦେଖିଲି ମତେ କଣ ଗରମ ଦେଖୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲୁ ମୋ ନାଁ ପିଉଥିଲୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ତ ଆଉ ପିଇବୁନି ହେଲା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ସିଆଡେ ନା ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ହେଲା କମି ମିଛରେ କହିକି କଣ କରିବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ମଜା ଥିଲା ଗୋଟେ ମସ୍ତି ଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଭିଡିଓ ଦବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଗାରେଟ ଟୋଟାଲି ଫଲ୍ସ କଥା ସିଗାରେଟ ପିଏ ନାହିଁ ସିଗାରେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋର ହେଇଗଲେଣି ଭାବିଲି ତ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଟାଇପର ଭିଡିଓ ଆମକୁ କରିବାର ଥିଲା ତ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଶା କରିବି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଥିଲା ଆଉ ଏ ଅଭିନୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା କି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ